Suka natin. Kabudol. Today's ride. Tamad ride. Kaya tamad ako eh. Pero tinuloy ko pa rin. Ay. Hindi ko pa alam kung saan ako pupunta. Basta may ride lang. Yun lang. Ayun. Time check, 9:30. Saka 81 kilometer. 2 hours and 48 minutes. Lazy day. Lalakad ako ngayon. Tamad eh. Nakakatamad. Tinangali ako ng gising. Apat ano eh. 5:30 nakalis na ako. Nangyari 6:30. Tamad day. Lazy days. So yun lang. Lakad-lakad din pag may time. So yun lang. Lakad mo na. Ito mga 2 kilometers. Lalakad.